ईद का दिन करीब आ चुका है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक गरीब घर की ईद का ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिसे सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप कुछ सोचने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले ईद की खुशी में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रमजान का आखिरी हफ्ता चल रहा था। ईद की तैयारियां जोरों पर थी। गांव की गलियों में लोग नए नए कपड़े, मिठाइयां और खुशियों की खरीदारी कर रहे थे। उसी गांव के एक कोने में एक रहीम नाम का शख्स रहता था जो बेहद गरीब था, जो थोड़ी बहुत मजदूरी करके अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। रहीम की कमाई इतनी ज्यादा कम थी कि उसके लिए अपने 3 बच्चों के लिए ईद की तैयारी करना मुश्किल हो रहा था। उसकी बीवी नसीमा बहुत नेक औरत थी। इनके 3 बच्चे थे जो गरीबी की वजह से पढ़ने नहीं जा रहे थे। सब घर में अपनी माँ के साथ सिलाई के काम में उसकी मदद करते थे। आज नसीमा पुराने कपड़ों को सिलकर बच्चों के लिए कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी ताकि ईद पर वो अपने बच्चों को खुश कर सके, लेकिन उनके चेहरों पर उदासी साफ दिख रही थी। दोस्तों, इनके पड़ोस में एक रुखसाना बेगम नाम की औरत रहती थी जो बहुत अमीर थी, लेकिन साथ ही वह बहुत घमंडी, चालाक और बहुत झगड़ालू भी थी। अक्सर रुखसाना बेगम नसीमा से सिलाई का काम करवाया करती थी। और यही नहीं, इस बार ईद के सारे कपड़े भी रुखसाना बेगम ने नसीमा के पास सिलने के लिए भेज रखे थे। अब इधर नसीमा ने ईद पर अपने बच्चों के कपड़ों के लिए और खाने पीने का सामान लाने के लिए जैसे तैसे करके नसीमा और उनके बच्चों ने दिन रात मेहनत करके रुखसाना बेगम के घर की सिलाई का काम पूरा किया था। फिर नसीमा ने अपने बच्चों से कहा कि क्या करें, ईद आ रही है, आप सबके लिए कपड़ों का बंदोबस्त भी करना है और तुम्हारे अब्बू भी इस वक्त बहुत परेशान हैं। उनका मालिक कहता है कि अभी उनके पास में काम नहीं है और कारीगर भी ज्यादा हैं, इसलिए वो मालिक तुम्हारे अब्बू को हटाने के लिए कह रहा था। हाय अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? यह सुनकर बच्चों ने कहा, अम्मी जान आप परेशान ना हो, खुदा खैर करेगा, अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देगा। दोस्तों, इसके बाद नसीमा ने अपनी छोटी बेटी समा से कहा कि बेटी जा रुखसाना बेगम की यह कपड़े दिया और आती उससे पैसे भी लिया ताकि घर में कुछ सामान तो ले आए। यह सुनकर फिर छोटी बेटी समा रुखसाना बेगम के कपड़े देने के लिए चली गई, लेकिन थोड़ी देर बाद ही समा खाली हाथी वापस लौट आई। यह देखकर नसीमा ने बेटी से पूछा कि क्या रुखसाना बेगम ने सिलाई के पैसे नहीं दिए हैं? तो इस पर समा बोली कि नहीं अम्मी, उन्होंने कहा कि आज उसके पास में पैसे नहीं है, कल ले जाना। अम्मी, हम तो उम्मीद लगाए हुए थे कि आज रुपए मिल जाएंगे तो फिर हम लोग बाजार जाकर ईद के लिए नए कपड़े ले आएंगे, मगर आज भी हमें पैसे नहीं मिले। इतनी ही देर में रहीम अपने काम से जल्दी ही वापस घर आ गया और आकर घर के आंगन में सर झुकाकर बैठ गया। यह देखकर नसीमा ने अपने शोहर से पूछा कि क्या बात हो गई है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तो इस पर रहीम उदास होकर बोला, बेगम मेरी तबीयत तो ठीक है, लेकिन आज मालिक ने मेरी काम से छुट्टी कर दी है। उसने कहा है कि जब काम आ जाएगा तब वो मुझे बुला लेगा। यह सुनकर नसीमा ने भी अपना सर पकड़ लिया और कहने लगी कि ए अल्लाह, अब हमारा क्या होगा? एक तो हमारे घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, अब हमारी ईद कैसे मनेगी? यह सुनकर रहीम की आंखों में भी आंसू भर आए। वो कहने लगा कि अब क्या बताएं, हमारा नसीब ही खराब है, देखो हम पर अल्लाह ताला की रहमत कब होती है। इसके बाद नसीमा अपनी छोटी बेटी समा को फिर कहने लगी कि बेटी समा, जाओ रुखसाना बेगम से सिलाई के पैसे मांग लाओ और आज उससे जाकर कहना कि वो आज हमें पैसे जरूर दे। हमारे घर में एक भी पैसा नहीं है, हम अपना ईद का सामान खरीदेंगे। यह सुनकर फिर से समा रुखसाना बेगम के घर पैसे लाने के लिए चली गई, मगर थोड़ी देर बाद ही समा फिर से खाली हाथ वापस लौट आई। यह देखकर नसीमा ने पूछा कि क्या हुआ बेटी, रुखसाना बेगम ने पैसे नहीं दिए हैं? तो इस पर समा कहने लगी, नहीं अम्मी, रुखसाना बेगम तो कहती है कि तुम लोगों ने हमारे कपड़े ही नहीं दिए हैं, पहले हमारे कपड़े ला कर दो, फिर सिलाई के पैसे ले जाओ। इतना सुनते ही नसीमा की होश उड़ गई। वो बहुत डर गई और सोचने लगी कि हाय अल्लाह, अब यह क्या नई मुसीबत आ गई है। इसके बाद नसीमा रुखसाना बेगम के पास गई और जाकर उससे मिन्नतें करती हुई बोली कि रुखसाना बहन, हम पर रहम करो, बच्चियों ने दिन रात मेहनत करके तुम्हारे घर की सिलाई का काम पूरा किया था, अब ऐसा जुल्म तो हम पर मत करो, हमारी सिलाई के पैसे हमें दे दो। ईद पर घर में खाने पीने के लिए सामान भी लाना है और बच्चों के लिए ईद पर कपड़े भी लाने हैं, इसलिए अल्लाह के वास्ते हमें हमारी सिलाई के पैसे दे दो। यह सुनकर रुखसाना बेगम कड़क कर बोली, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या तुम मुझे झूठा साबित करोगी? पहले मेरे कपड़े तो ला कर दो, तभी मैं आपके पैसे दूंगी। इस पर नसीमा ने कहा कि कल मैंने मेरी बेटी के साथ तुम्हें कपड़े नहीं भेजे थे, मगर रुखसाना बेगम तो यह सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो रही थी। खैर, इसके बाद नसीमा और रुखसाना बेगम में खूब लड़ाई हुई, लेकिन रुखसाना बेगम ने तो साफ साफ मना कर दिया कि उनके कपड़े उन्हें नहीं मिले हैं, इसलिए वो पैसे भी नहीं देगी। अब एक तो नसीमा के घर में गरीबी, ऊपर से अब रुखसाना बेगम ने उसकी मेहनत के पैसे भी हड़प कर लिए।
اس کے بعد نسیمہ اداس چہرہ لے کر واپس اپنے گھر لوٹ آئی۔ گھر آنے کے بعد نسیمہ، اس کی دونوں بیٹیاں اور سب سے چھوٹا بیٹا سب رونے لگ گئی۔ اتنے میں ہی رحیم باہر گھوم کر گھر پر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے دیکھا کہ گھر میں سب پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر رحیم نے پوچھا کہ کیا ہو گیا ہے، تم سب کیوں رو رہی ہو؟ تو اس پر نسیمہ نے ساری بات رحیم کو بتائی۔ یہ سن کر رحیم نے کہا کہ بیگم صبر کرو، اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، یہ بڑے آدمیوں کی بات ہے۔ اب تمہیں تو پتا ہے کہ وہ بڑے آدمی ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ میں لڑ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن آج انہوں نے ہمارے ساتھ میں بہت غلط کیا ہے، اللہ اس کا ضرور بدلہ لے گا۔ اب دوستو رمضان کا آخری دن آ گیا تھا۔ ہر طرف عید کی تیاریاں چل رہی تھی، جگہ جگہ پر لوگ نئے نئے کپڑے اور مٹھائیاں خرید رہے تھے، لیکن ادھر رحیم اپنے گھر کے باہر اداس بیٹھا ہوا تھا کہ تبھی اس نے زور زور سے نسیمہ کو آواز لگانی شروع کر دی اور کہنے لگا کہ بیگم جلدی آؤ، دیکھو تو ذرا رخسانہ بیگم کے گھر سے یہ دھواں کیسا اٹھ رہا ہے۔ نسیمہ دوڑ کر آئی تو دیکھا کہ رخسانہ بیگم کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ دیکھ کر نسیمہ کہنے لگی، ارے ہاں، لیکن میں نے تو رخسانہ بیگم کو بازار جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس پر رحیم نے پوچھا کہ کیا اس کے دونوں چھوٹے بچے بھی اس کے ساتھ میں تھے؟ تو اس پر نسیمہ نے کہا کہ نہیں، وہ تو اکیلی تھی۔ یہ سن کر رحیم کہنے لگا، ارے تب تو جلدی چلو، رخسانہ کے دونوں بچے گھر کے اندر ہی ہیں۔ اس کے بعد رحیم سب کو لے کر رخسانہ کے گھر چلا گیا تو انہوں نے جا کر دیکھا کہ رخسانہ کے گھر میں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ہے۔ یہ دیکھ کر نسیمہ کہنے لگی، یا اللہ، یہ آگ تو بہت زور کی لگی ہوئی ہے، رخسانہ کے دونوں بچے گھر کے اندر ہیں، اب ہم کیا کریں؟ دوستو دراصل رخسانہ بچوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر اور باہر سے تالا لگا کر چلی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر پھر رحیم نے جلدی سے پتھر مار کر تالا توڑ دیا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر جیسے تیسے کر کے پہلے بجلی کی لائن کاٹی اور پھر جھپک کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر دونوں بچے چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ اس کے بعد رحیم دونوں بچوں کو گھر سے باہر نکال لایا۔ اس کے بعد انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ یہاں دیکھ کر پھر ساری آس پڑوس کے لوگ جمع ہو گئی اور پھر سب نے مل کر آگ کو بجھا دیا۔ تبھی رخسانہ بازار سے شاپنگ کر کے لوٹ آئی۔ اب اس نے جیسے ہی اپنے دروازے کے آگے بھیڑ دیکھی تو اس کی ہوش اڑ گئی۔ پھر وہ بھاگتی ہوئی اور چیختی ہوئی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ گھر میں آگ کی وجہ سے سب کچھ جل گیا ہے۔ یہاں دیکھ کر وہ بھاگتی ہوئی کمرے کے اندر گئی تو وہاں پر اس نے اپنے بچوں کو نہیں پایا تو وہ زور زور سے چیخنے لگی اور چلانے لگی اور کہنے لگی کہ یا اللہ، میرے دونوں بچے آگ میں جل کر مر گئی ہیں۔ تبھی رحیم اس کے دونوں بچوں کو لے کر وہاں پر آ گیا اور آ کر بولا کہ دیکھو بہن، آپ کی یہ دونوں بچے صحیح سلامت ہیں، آپ رونا بند کریں۔ یہاں دیکھ کر رخسانہ بیگم کا دل بہت خوش ہو گیا۔ اس کے بعد آس پڑوس کے لوگوں نے رخسانہ کو بتایا کہ رحیم اور اس کی بیٹیوں نے اپنی جان پر کھیل کر تمہارے دونوں بچوں کو بچایا ہے۔ رخسانہ کو اب افسوس ہو رہا تھا، پھر کہنے لگی کہ بھائی جان، آپ نے میرے لیے بہت جوخم اٹھائی ہے، اس کا بدلہ تو میں جیون بھر بھی نہیں اتار پاؤں گی۔ اس پر رحیم نے کہا کہ دیکھو بہن، اس میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، میں نے تو اپنا فرض نبھایا ہے۔ انسان کو کبھی بھی اپنی انسانیت نہیں بھولنی چاہیے، ہم سب کو خدا کے گھر بھی تو جانا ہے۔ یہ سن کر رخسانہ بیگم کا سر شرم سے جھک گیا۔ اس کے بعد پھر اسی دن شام کے وقت رخسانہ اپنے شوہر کے ساتھ رحیم کے گھر گئی۔ آج اس کے ہاتھ میں مٹھائی کے ڈبے اور سبھی بچوں کے لیے عید کے نئے کپڑے تھے۔ رخسانہ بیگم نے جاتے ہی سب سے پہلے نسیمہ کی سلائی کے پیسے اس کے ہاتھ میں رکھ دیے اور پھر کہا کہ بہن، آپ کی بدولت آج ہمارے بچے صحیح سلامت ہیں، ہم اس بار کی عید آپ کے ساتھ ہی منائیں گے، اور ہاں، بھائی جان کی نوکری کا بندوبست بھی ہمارے شوہر نے کرا دیا ہے۔ رحیم نے دیکھا کہ رخسانہ